बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तूबा काशिफ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल क्यों नहीं होती। तो जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती वो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो होता यूँ है कि हम अल्लाह पाक से अपने लिए कोई दुआ मांग रहे होते हैं, हमारी कोई भी ख्वाहिश होती है ऐसी जो जायज़ ख्वाहिश होती है, और हम दुआ करते हैं तो फिर हमें ये होता है कि ये दुआ जो है ये तो जायज़ भी है, कोई नाजायज़ दुआ भी नहीं है, और फिर भी ये दुआ कबूल नहीं हो रही। तो उसमें ये होता है कि अल्लाह पाक जो हैं वो उस दुआ को हमारी कबूल करते हैं, लेकिन उसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं। जैसे कि कभी कभी ये भी होता है कि दुआ हम मांग रहे होते हैं किसी और चीज़ की, लेकिन अल्लाह पाक हमें वो चीज़ अता नहीं कर रहे होते, लेकिन उस दुआ की बरकत से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी कोई बुराई, जो हमारे ऊपर कोई बुराई आने वाली होती है, तो वो दुआ मांगने की वजह से हम उस बुराई से बच जाते हैं, वो बुराई जो है वो टल जाती है। या फिर दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम दुआ कोई मांग रहे होते हैं लेकिन वो दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला को जो है वो हमारा मांगने का तरीका बहुत पसंद आ रहा होता है। तो अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों से कहते हैं कि अगर मैं इसकी ये दुआ कबूल कर लूँगा तो ये मुझसे ये दुआ नहीं मांगेगा। तो अल्लाह ताला को हमारा वो तरीका पसंद आ रहा होता है, तो इसलिए अल्लाह ताला उस दुआ को हमारी कबूल नहीं कर रहे होते। और हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की क्या बात है कि अल्लाह ताला को हमारा तरीका पसंद आ रहा है। और तीसरा तरीका ये भी होता है कि इस दुआ को अल्लाह ताला दुनिया में कबूल नहीं करते। कोई कोई दुआएं ऐसी भी होती हैं कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं लेकिन वो कबूल नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि हमारा दुआ मांगना जो है वो ज़ाया जाता है। दुआ मांगना हमारा कभी भी ज़ाया नहीं जाता। अगर दुआ कबूल नहीं होती तो ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला जो है वो उस दुआ को महफूज कर लेते हैं आखिरत के लिए। और जब हम आखिरत में जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वो जो दुआ की थी उस दुआ के बदले अब क्या चाहिए। तो बंदा जो ख्वाहिश करता है वो उसे अल्लाह ताला देते हैं। तो वो इंसान सोचता है कि काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जो दुआ कर रहे होते हैं लेकिन वो दुआ जो है वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती, क्योंकि हम जो है वो गैब का इल्म नहीं जानते। तो हम नहीं जानते कि ये जो दुआ हम कर रहे हैं ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है वो देखते हैं कि इस दुआ में जो है वो हमारे लिए खैर नहीं है, तो अल्लाह ताला हमारी वो दुआ कबूल नहीं करते। तो उस वक्त तो वो बात हम पे नागवार गुजरती है। बेशक ये होता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहे और क्यों हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हमें उस बुराई से बचा रहे होते हैं जिसको हम उस टाइम रियलाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन वक्त के साथ हमें ज़रूर रियलाइज़ होता है कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मेरी वो दुआ कबूल नहीं की। वो दुआ जो है वो उस वक्त मेरे लिए मुझे बेहतर लग रही थी, लेकिन वो जो है वो बेहतर नहीं थी। तो अल्लाह पाक जो है वो हमारे लिए बेहतर फ़ैसला करते हैं। तो इसलिए जब भी दुआ करें तो अल्लाह ताला से ये दुआ साथ साथ किया करें कि अल्लाह पाक जो हमारे हक़ में बेहतर हो हमें वो अता करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हमेशा अच्छा नवाजना चाहते हैं। अल्लाह पाक जो है वो देकर भी आज़माते हैं और लेकर भी आज़माते हैं। अल्लाह पाक ये देखते हैं कि जो मेरा बंदा है अगर इसे मैं दे रहा हूँ तो ये किस तरह उसको खर्च कर रहा है, और इसी तरह से अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहा है। अच्छा, खुशी में अगर हम इतराना स्टार्ट कर दें, गुरूर आ जाए, घमंड आ जाए, तो वो खुशी जो है वो हमारे लिए गम का बाइस बन सकती है। और इसी तरह से अगर गम में हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद छोड़ देते हैं, तो वो गम भी हमारे लिए मज़ीद गमों का सबब बनेगा, खुशहाली का सबब कभी भी नहीं बनेगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इम्तिहान जो है वो दो किस्म के हैं, या तो अल्लाह ताला देकर आजमाते हैं या लेकर, लेकिन हमें ये लगता है कि जो तकलीफ़ वाला इम्तिहान है वो ज़्यादा सख्त है। क्योंकि हमें ये लगता है कि जिसके पास पैसा है वो तो खुशहाल है, वो तो अच्छी ज़िंदगी गुजारा है, लेकिन यकीन माने कि तकलीफ़ वाला जो इम्तिहान है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना इम्तिहान मुश्किल है पैसे वाला, खुशहाली वाला। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं है, आप परेशान हाल हैं, आप बीमार हैं, तो आपके पास
تقریباً زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ بہت کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو سمجھے وہ امتحان میں فیل ہونا اسٹارٹ ہو گئے۔ تو ہمیں امتحان میں فیل نہیں ہونا۔ اگر مشکل آئی ہے تو مشکل میں زیادہ انسان کے پاس چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے حالات بہتر ہوں، تو وہ دعا کرتا ہے، تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے مشکل میں گزرنے میں۔ لیکن اگر کسی کے پاس اچھے حالات ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ اس پر امتحان نہیں ہے، لیکن زیادہ مشکل امتحان میں وہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے حالات اچھے ہیں۔ اب اس کو دعا کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اس کو لگ رہا ہے کہ میرے حالات اچھے ہیں، میں دعا کروں نہ کروں، میں پیسے جہاں بھی خرچ کروں میری مرضی نہیں۔ جو پیسے ہیں اس کا ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا۔ تو اب ہمارے اوپر امتحان زیادہ سخت ہو گیا کہ اگر ہمارے حالات اچھے ہیں تو ہم ان حالات میں کس کی ہیلپ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہو گئی، تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے۔ تو کوشش کریں کہ امتحان کوئی سا بھی ہو اس میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، مطلب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ برا ہوا، لیکن یقین مانیں کہ وہ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی پتھر آیا اور آپ اس پتھر کی وجہ سے گر گئے، اب آپ کو لگا کہ یہ پتھر آیا اور میں اس پتھر کی وجہ سے گر گیا، یہ میرے ساتھ برا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے آگے کوئی ایسی تیز رفتار گاڑی آ رہی ہو جس سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ کو بڑی چوٹ لگے یا آپ کی موت واقع ہو جائے، اور اس سے وہ آپ کو بچا رہی ہے۔ تو کبھی کبھی چھوٹی چوٹیں جو ہیں وہ ہمیں بڑی برائیوں سے بچا لیتی ہیں، تو اس لیے اگر چوٹ لگے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچایا ہے، اور صدقہ نکالیں۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ رشتوں کے ٹوٹنے سے بھی بہت مایوس ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کا رشتہ کہیں ہوا ہوا ہے اور رشتہ ٹوٹ گیا، شادی نہیں ہوئی، تو لوگ اس سے بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یا پھر کسی کی جاب ہے اور وہ جاب چلی گئی تو اس کی وجہ سے، یا اگر بیماری آ گئی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ رشتہ ٹوٹا ہے تو میں بھی پاسبل ہے کہ وہ رشتہ جو ہے وہ آپ کے لیے آگے جا کے زیادہ مصیبت کا باعث بنتا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی جاب چلی گئی تو ہو سکتا ہے وہ جاب آپ کے لیے آگے پریشانی کا باعث بنے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ رشتے جو ہے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو اس بات پر اپنا ایمان جو ہے وہ پختہ کر لیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے کرتے ہیں وہ بہترین کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے، اللہ حالات سے مجبور ہو کر یہ تمہارے سجدوں تک لے آتا ہے، اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے، اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ تو اس لیے اسی بات سے میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔